बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो जो है सर्विस जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों के लिए है, यानी गवर्नमेंट की जॉब के लिए है। वो जॉब जिस मर्जी डिपार्टमेंट के थ्रू आ जाए, जिसके थ्रू आ जाए, हम आपको मुकम्मल तौर पर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आपकी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो मैं वीडियो बना रहा हूँ जनाब कैनाल पटवारी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अबाउट कि आपने तैयारी जो है वो किस तरह करनी है। जी जनाब, आप जानते हैं कि कैनाल पटवारी की जो जॉब हैं वो आ चुकी हैं, और उस जॉब के अंदर जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैनाल पटवारी की हर डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो अलग अलग मेंशन है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें जो मेंशन नहीं है। तो एक बात याद रखें कि लाइक दैट जिस तरह आपके सामने मौजूद है जनाब कसूर ऐसा उकाड़ा 3 जगह मौजूद है, तो आप 3 जगह में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे जनाब आपके सामने जो ऐड है, ऐड के अंदर इसमें आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में ये एमसीक्यूज आएंगे 100 नंबर के, आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे। जब आप ये पास हो जाएंगे तो 110 की रेशो से आप क्वालिफाई करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ मांगा हुआ है 40 वर्ड पर मिनट, अगर ये पास हो गया वहाँ पे इंग्लिश के अंदर, तो उसी दौरान आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको जनाब आप देखें कि किस तरह मतलब है कि आपने प्रोफिशिएंसी की टेस्ट की तैयारी करनी है। आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, क्या है मैंने इस नोट्स जनाब ये बनाए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने किसी से लिए हैं या मंगवाए हैं किसी से जनाब। बहुत हैं। कंप्यूटर की तारीफ किया है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारे सवालात मसाइल का जवाब अपनी याददाश्त के मुताबिक देती है, जो कि एक इसमें महफूज है। कंप्यूटर में तमाम हिदायत जो हम पहले से इसमें महफूज करते हैं, इनके मुताबिक पहले वो हमारे सवालों को कई छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है, फिर इसे अपने तरीके के मुताबिक हल करके दोबारा वापस जवाब को इकट्ठा करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये दौर जदीद की बेहतरीन इजाद है। इससे हम हर तरह का काम ले सकते हैं, और कंप्यूटर के इस्तेमाल से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि मेहनत से भी बचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, आप एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकता है। यानी जो पहले दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट किए जाते थे, वो आप एक सिंपल बंदा जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना था वो भी कर सकता है। विंडो क्या है, इसकी उर्दू इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आप इसे याद करें। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले विंडो बूट स्टार्ट होती है। विंडो तमाम प्रोग्रामों को मिला हुआ है। ये तमाम प्रोग्राम किसी न किसी विंडो के ज़ेर असर काम करते हैं। दूसरे अल्फाज में विंडो हमारी बात कंप्यूटर को समझाने और उसकी बात हमें आसान अल्फाज में बताने में काम करती है। ठीक है। आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं कि विंडो जो है आपको पता है कि सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप आपको पता है कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, लाइक दैट मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं कि ये जो हमारे पास मौजूद है ये वाला पोर्शन, ये सारे को हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये डेस्कटॉप इसको कहते हैं। जब हम कंप्यूटर जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले विंडो स्टार्ट होती है, और उसके खुलने वाला पहला सफ़र पेज डेस्कटॉप कहलाता है। इस पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की आइकन बने होते हैं जो किसी प्रोग्राम को चलाने या ओपन करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर नीचे की तरफ एक बार होती है, ये इसको कहते हैं, ये नीचे वाला जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको टास्क बार कहते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है। बार होती है जिसे टास्क बार कहते हैं, और टास्क और स्टार्ट बटन भी होता है, और दाएं तरफ घड़ी होती है। ये देख रहे हैं यहाँ पे घड़ी मौजूद है जिसकी टाइम वगैरह देखकर दुरुस्त की जा सकती है। इसके अलावा जब हम कोई प्रोग्राम या फाइल खोलते हैं तो इसका नाम भी टास्क बार पर आ जाता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी ये फाइल ओपन की तो इसका नाम यहाँ पे मौजूद है। मैंने वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट पर ये ओपन किया तो इसका नाम भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जनाब एक्चुअली आपको सिखाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास जो हम तैयारी कर रहे हैं तमाम लोग, तो उसके अंदर आपको पता है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, विंडो क्या है। अभी मैंने आपको सिखाया कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बाद आपकी जो विंडो है वो विंडो क्या है।
کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم ڈیلی جو ہے 5 چیزیں کریں گے آسان طریقے سے، تاکہ آپ جو ہے آرام سے جو ہے اس کو کر سکیں۔ میں تھوڑا سا اخبار چیک کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بدھ تھا، تو بدھ کے والے دن بھی PPSC کی ایڈ آ سکتی ہے، لیکن آج میرے خیال میں کوئی ایڈ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ جمعرات یا پھر سنڈے کو ایڈ آنے کا پورا امکان ہے۔ اچھا جی، اس لیے پروفیشنسی ٹیسٹ کے اندر جناب نیکسٹ ہمارا ڈیسک ٹاپ کے بعد آپ پڑھیں گے جناب مینیو بار، اسٹارٹ مینیو بار یہاں پہ ہوتا ہے، یہ والا اسٹارٹ مینیو بار ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں یہ سارا اسٹارٹ مینیو بار ہے، مختلف ونڈو کے اوپر مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈیسک ٹاپ پر عام طور پر نیچے کی ایک بار ہوتی ہے جس سے ٹاسک بار کہتے ہیں، جس پر گھڑی کلاک کچھ پروگراموں کا آئکن اور اسٹارٹ بٹن وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اسے ٹاسک بار کہتے ہیں، اور ٹاسک مینیو بار بھی کہتے ہیں۔ اس پر کھلی ہوئی فائلوں کا نام بھی ہوتا ہے، یہ دیکھیں ساری ٹاسک بار یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ساری فائلیں آ رہی ہے تو سارے موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر نیکسٹ اسٹارٹ بٹن جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ٹاسک بار کے دائیں طرف اسٹارٹ بٹن موجود ہوتا ہے، جو مختلف پروگرام وغیرہ کھولنے یا چلانے کے لیے، اس بٹن کو ہم اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسٹارٹ لکھا اوپر، اس کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی پروگرام ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ جناب ایکچولی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جیسے میں کلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ٹائپنگ ماسٹر پرو، ٹھیک ہے۔ اب ٹائپنگ ماسٹر پرو جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے آپ سب کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ میرے پاس انسٹال ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر، تو یہ آپ کے سامنے جناب اوپن ہو گیا۔ ہاں جی، یہ اپنا نام یہ میرے پاس جو ہے نا یہاں ایکسرسائز نمبر 1 سے لے کر 12 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 ایکسرسائز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کلک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ لاک لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور آپ 4 5 یہ سارے لاک ہی ہے، 3 بھی لاک ہے، 1 اور 2 اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی آپ نے ٹائپنگ ماسٹر پرو 11 لینا ہے اور رجسٹرڈ لینا ہے، کسی اچھی شاپ سے لے لیں، سافٹ ویئر سے مل جائے گا۔ تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے نا یہ آپ اچھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، آپ پراپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو سکھاتا ہے کہ جناب کس طرح پہ انگلی رکھنی ہے، کیا نہیں کرنا، تو آپ کی ٹائپنگ سیکھ جائیں گے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ آنے میں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، آپ تب تک اپنی ٹائپنگ فل سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے جناب والا جو لوگ جن کو کمپیوٹر ڈیولپمنٹ کے اندر پرابلم آ رہی ہے وہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس ٹیسٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سیکشن کا حصہ بنیں۔ بروز جمعۃ المبارک ہمارا فری سیمینار ہے، یعنی پرسوں والے دن، جس سے آپ کو جو ہے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ انوائٹ کروں گا کہ ہمارے گروپ لنک کو جو ہے آگے سے میکسیمم اس کو شیئر کریں، تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ جناب تمام اسٹوڈنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہمارے پاس یہ ہمارے فرسٹ سیمینار کی ڈیٹیل ہے، تو اس کے اندر ہم آپ کو سارا کچھ سکھائیں گے۔ بہرحال سیمینار جس دن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو بہت زیادہ پراپر طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، ان شاء اللہ ہماری ملاقات کل ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔